Dobrodošli u prvi video na našem kanalu. Kao što možete da vidite dole u opisu videa, spremamo se za put od nekih 5000 km. Idemo od Frankfurta preko Beograda, Niša i kroz Makedoniju i do Tasosa. Znači idemo dole Solun, pa idemo levo prema Tasosu. U današnjem videu ćemo pripremati auto za put, ipak je to put od 5000 km, pa moramo malo da proverimo kakav god da je auto, ipak mora da prođe neki ček pre nego što krenemo na put. Prvo ćemo da idemo kod majstora, da uradimo mali servis, promenimo ulje, filtere, te stvari i da nam on kaže da li postoji još nešto što može eventualno da bude problematično. Onda idemo da uradimo jedno pranje. Mislim, ne možda da idemo na put sa prljavim autom, treba da provedemo tamo 15-16 sati u kolima da nam bude prljav auto, mora da bude lepo kako. Uglavnom sad idemo kod majstora, tu relativno blizu nas. Nedavno sam pronašao majstora, čovjek je iz Negotina. Generalno, mislim i kod nas je problem, ali pogotovo ovde je problematično naći nekog majstora koji ovde ima raznih, bukvalno ima raznih. Mnogo više nego kod nas, ne biste verovali. Uglavnom idemo da uradimo servis. Preporučio bih svima koji živi u Frankfurtu. Vrlo su ljudi pedantni, vrlo su korektni, cena normalna, mislim, nije ni mala, ni visoka. Relativno blizu su, brzo ćemo stignemo tamo 10 minuta. Snimit ću vam, vidjet ćete kako izgleda servis. Ceo, mislim, nema tu šta, promeni se ulje. Kaiš, klinasti kaiš, odnosno PK kaiš, mi se čuje, škripuće nešto. Radio sam veliki servis u Beogradu, međutim da li je kaiš bio loše kvaliteta ili je nešto drugo, ne znam. Uglavnom moram da promenim ponovo PK kaiš jer škripi, ništa to nije strašno, da to možda utiče na ispravnost auta, ali prosto ja ne mogu da vozim auto sa kaišom koji škripi. Ništa, završili smo servis, krećemo dalje. Manje više ono i što smo planirali, to smo i uradili, zamenili smo ulje. Sutra u 4:30 ujutru krećemo. Snimit ćemo i taj polazak ujutru, snimit ćemo i ceo put i generalno kako mi planiramo taj put, ipak je to dalek put, kako planiramo, gde gledamo, na koji granični prelaz idemo. Generalno to nam je najveći problem, s obzirom da sad su raspusti krenuli, pa svi živi idu na odmor i onda će verovatno biti granici sa Bugarskom, sa Mađarskom će biti haos. Tako da vidjet ćemo. Pokazat ćemo vam sutra kako mi pratimo, koje su nam neke fore i taktike koje smo provalili u ovih 1.5 dana. Otišli na granicu gde je najmanje gužva, da ne uhvati nas. Mislim, ja sam čuo horor priče gde ljudi po 10 sati čekaju na granici, to je baš agonija. Mi nismo nikada do sad zaglavili toliko dugo, ali čuo sam priče gde ljudi bukvalno su čekali po 10-18 sati na granici, nenormalno neko vreme. Tako da mi imamo neku taktiku kako da to izbegnemo, to ćemo sutra u videu sve da snimimo. Sad idemo u perionicu da operemo auto, da ga sredimo za putovanje. Ovo je jedna od retkih perionica ovde u kraju koje sam ja našao, generalno da su kao kod nas, bukvalno samo uslužna perionica i ti onda ideš tamo i pereš auto. Manje više
Uglavnom su četke i prođe kroz četke, ono ti kako tako opere auto, ja uopće nisam baš zadovoljan, plus grebe boju na kolima, tako da ima jedna Kerherova perionica koju ja volim da idem. Poneo sam neka sredstva da možemo tamo to da iskoristimo. Može i autoputem da se stigne do tamo, ali generalno ja više volim da idem ovako kroz ova manja mesta, jer mi je nekako mi je lepši put. Na autoput izletiš, svi voze, ko što već znate ovde ko normalni. Praktično, i okej, stigneš brže, ali nekako mi nema uživanja u tome. Tako da idemo mi lepo kroz manja mesta, uživam u vožnji. Lepi su ovo pejzaži. Kažem, tu je ta planina Taunus koja je mnogo lepa, generalno preko zime. Ovde vrlo retko pada sneg, ja mislim za 2 zime sam video 2 dana snega, bukvalno ako sam video 2 dana snega i odmah se istopi i praktično ga nema. Mnogo je umerenija klima nego što je recimo u Beogradu. Ali na planini tamo ima lepih mesta za sankanje, ništa to nije uređeno sad kao neke skijaške staze, nego prosto odeš na planinu, ljudi utebaju stazu i sankamo se. Nema skije sada, skijamo, ali kupimo, svako ponese svoje sanke, imaju one plastične ovakve, onakve, i odrasli ljudi, svi živi se sankaju, tako da fino je kad je zima. Zeleno. Ništa, ovo mesto gde idemo se zove Oberusel. To je onako malo veće mesto u ovom kraju. Ništa sad preterano veliko, ali srednje nešto. Možda 50-ak, 100.000 ljudi. Salon automobila, Škoda, Seat, Volvo, Alfa Romeo, Jeep. Pišite mi da li želite da obilazimo salone automobila, da vidite šta ima ovde i koliko koštaju novi, koliko polovni. Mada automobili u tim salonima i Peugeot i Škoda ima ovde dosta. Mogli bismo da svratimo to. Generalno mislim da su automobili ovde sa leasinga koji su vraćeni, tipa auto star 5-6 godina prešao 120.000, cene ga ne znam. Neke nenormalne cifre traže, tako da ne mislim uopšte da je povoljno. Na oglasima mogu da se nađu. Gledao sam gomila ljudi naših priča da ako hoćeš u Nemačkoj da nađeš dobar auto da košta, ako ne više nego što je kod nas, isto košta. I generalno su u pravu. Znači ovde cene se automobili koji imaju malu kilometražu, tipa ako je auto ispod 100.000, to košta, vrate, baš dosta. Ja ne znam kako se ovim našim preprodavcima, ovima što uvoze, isplati uopšte da uvoze automobile, ali ja kapiram da uvoze pa ili slupane ili vraćanje kilometraže. Da, mislim, koja je logika, gde je računica ako ga ovde kupiš za iste pare, gde je prevoz, ono 500 € košta da prevezete auto. Ja sam gledao da uvezem jedan auto, to je, brate, 500 € minimum i to najjeftinije da sam uspeo da nađem za prevoz. Samo prevoz. Pa gde je tu posle carina, gde je tu šta sve treba, Automoto Savez, registracija nećemo da računamo, ali generalno tu ima još dosta troškova i sad auto koji isto košta ovde, u Srbiji košta isto ili manje. I onda mi nekako mi to nema logike. I evo je Kerher perionica. Uglavnom ovde prodaju svu onu neku Kerher opremu. Nikad nisam ušao unutra da vidim šta ima, ali sa zadnje strane imaju perionicu koja je najsličnija našim perionicama. Dođeš lepo, brate, pa samo opereš auto. Ali recimo one perionice gde
ono uteraš auto pa ti ga neko opere, to nisam vidio nigde. I evo nas u perionici ovde. Uglavnom, sad ćemo probamo neke stvari koje nikad nisam probao ranije. Kažu ljudi da ako naprskaš sredstvo za čišćenje rerne na felne, da to kao do jaja opere felne. Tako da sam kupio sredstvo za čišćenje rerne, pa ćemo da vidimo da li to radi ili je to samo fora. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind. U pola 5 ujutru, završili smo pranje, završili smo servis, tako da ako vam se dopao ovaj video, ostanite uz nas, sutra krećemo za Beograd i posle idemo dalje.